ተማሪዎቼ አሁን ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ስትረስ እና ስትሬን ሪሌሽናቸውን ነው። ሶ እስቲ አንድ ባንድ ስትረስ ምን ማለት ነው፣ ስትሬን ምን ማለት ነው፣ ሪሌሽናቸውስ ምን ድነው የሚለውን እኒ ኦኬ። ስትረስ ምን ማለት ነው? ስትረስ ኢዝ ዘ ሪስቶሪንግ ፎርስ acting in a material per unit area in which the force is acting. Okay, እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምታዩት force F is acting on this area A. So when you divide the force by the area ምን የሚባል ፊዚካል ኳንቲቲ እናገኛለን ማለት ነው። ስትረስ የሚባል ፊዚካል ኳንቲቲ እናገኛለን። ሶ በሌላ አባባል ስትረስ is the internal force. Okay, the internal force that the particles in a material act to each other. Stress is a scalar physical quantity and it has derived physical quantity from the force Newton and from the area meter square. So the SI unit of stress is Newton per meter square, which has a special name Pascal ብለን እንጠራዋለን። ኦኬ እስቲ እዚህ ላይ አንድ ኤግዛምፕል እንስራ። A copper wire of cross-sectional area of 2 centimeter square is hung from a fixed support at one end ይላል። አሁን እዚህ ጋር የተጠየቅነው ስትረስ ነው። if 20 ኒውተን load is suspended from the other end በሌላኛው ጫፍ 20 ኒውተን የሚመዘን ሎድ ከተንጠለጠለ የግድ ስትረስድ ሆኗል ዋየሩ ማለት ነው። so we are asked to calculate that stress. Okay, let us come to the solution. given አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ ስንሰራ መጀመሪያ ጊቭኖችን ማውጣት አለብን። ጊቭናችን ካወጣን በኋላ ሪካርድ የተጠየቅነውን እንጥፋለን። ከተቀጣ ወደ ሶሉሽናችን እንገባለን። so our givens are the area of the that copper wire is given 2 centimeter square and the force is given to be 20 newton. by the way እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሁሉም ፊዚካል ኳንቲቲዎች በኤስአይ ዩኒታቸው መጻፍ አለባቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር the area is given by centimeter square እንዳትረሱት። ይሄኛው ሴንቲሜትር ስኩዌር ወደ ሜትር ስኩዌር መቀየር አለብን ማለት ነው። okay, what is required is the stress which is acted or created on that copper wire. so let us come to the solution. stress is equal to force over area. so stress is equal to the magnitude of the force is already given 20 newton and the area 2 centimeter square means 2 times 10 to the power of -4 meter square. dividing we will have the value of stress to be 1 times 10 to the power of +5 newton per meter square or pascal. this is the stress which is acted on that copper wire. ኦኬ ወደ ቀጣይ ተርማችን እስቲ እንሂድ። ስትሬንስ ምን ማለት ነው? ስትሬን ማለት it is the measure of deformation የዲፎርሜሽን መለኪያችን ነው። ስትረስ ማለት it is the fractional change in length ወይ ደግሞ በሌላ አባባል change of the divide the change of length to the original length we will get the strain. anyways stress ምን ይፈጥራል? strain ይፈጥራል ማለት ነው። so a given stress causes a strain in a material. as you can see here on the right picture, okay, originally the wire has L knot original length ለማለት ነው የተፈለገው. then when a stress is acted on this wire which has a length of L knot its length will increase. ምን ይጨምራል? ቁመቱ ይጨምራል ይለጠጣል ማለት ነው። ያ የጨመረው change in L ብለናል። that is the change in length. so ስትሬናችን በምን ምክንያት ነው የተፈጠረው ማለት ነው? በስትረስ ነው። ዞሮ ዞሮ ስትሬን is equal to what ይሆናል? change in length divided by the original length. symbolically change this delta stands for change ለማለት ነው። change on the length over L not means original length. እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይም ያለ length ነው ከስርም ያለ length ነው። ሁለቱም የኤስአይ ዩኒት ዘሴም ስለሆነ ሜትር ስለሆነ ካንስል አውት ይሆናል። ሶ ስትሬን ዊል ቢ ዋት ዩኒትለስ ዩኒትስ ነው። ኦኬ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። እንደገባችሁ እርግጠኛ ነኝ። እስቲ እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል ሰርተን እንለፍ። ኤግዛምፕል
a wire of cross-sectional area 4 centimeter square and length 20 centimeter is stretched by equivalent forces from the two ends። አሁን ይሄኛው ዋየር በዘሴም ማግኒቲዩድ በሆኑ ፎርሶች ኢንዶች በሁለቱ ጫፍ ይዘን ወጠር ነው። ኦኬ ከወጠር ነው በኋላ ምንድነው ቁመቱ ይጨምራል። ሶ ዘ ዋየር increases its length by 1 millimeter. So we are asked to calculate the strain of the wire. So let us come to the solution. አሁንም እንደ ቅድማችን ማለት ነው given ማውጣት አለብን። The area of the wire is 4 centimeter square. Originally the wire has a length of 20 centimeter. When a stress is acted ዋየሩ ላይ ስትረስ አክት ሲደረግበት ለንግዙ በስንት ጨመረ? በ1 ሚሊሜትር። those are our givens. requiredness ምንድነው? strain. አሁን ወደ መልስ እንሄድ። strain is given to be change on the length divided by the original length. So strain is change in L over L not the original length. So strain change on the length is 1 millimeter. 1 millimeter means ወደ ሜትር ስንቀየረው 0.001 ሜትር ይሆናል። the original length በሴንቲሜትር ነበር የሰጠን፣ ወደ ሜትር መቀየር አለብን ወደ ዩኒታቸው። so ሜትር cancels by ሜትር. the strain will be unitless ነው and it will have a magnitude of 5 times 10 to the power of negative 3. ኦኬ ይሄን ካልን በኋላ አሁን ደግሞ ምንድነው የስትረስ እና ስትሬን ሪሌሽናቸው ምንድነው? let's ask to that. Stress is equals to the elasticity modulus of a given material multiplied by the strain. Okay, the strain. So this is the relation between stress and strain. From this elasticity modulus will be the stress which is acted on the object divided by the strain ይሆናል ማለት ነው። Mathematically, the stress is given by force over area and the strain on the denominator is given by the change on the length divided by the original length. So rearranging, we will have the elastic modulus to be the product of force and the original length on the numerator and on the over the area times the change on the length. So ይሄኛው elasticity modulus ምንድን ነው? By the way, elasticity modulus is the measure of the stiffness of a given material. Like Hooke's law ላይ አሁን ስንማር K was standing for the stiffness of that spring. Okay, so here also the elasticity modulus tells us about the stiffness of a given material. Elasticity modulus and the stress will have the same SI unit, Newton per meter square or Pascal. This is the relation between the stress and strain. Okay, let us look at the relation between stress and strain graphically. So this is the graphical representation of stress and strain. On the y-axis is for the stress and the x-axis is for the strain. On the region between O and B, it is elastic region ተብሎ ይጠራል። elastic region. But in this region በዚህ region ውስጥ ግን ምን አለን? ሌላ Hooke's law perform የሚሆንበት region አለን። Okay, Hooke's law performing, that is the curve or the area under the curve OA ያለው it is Hooke's law region። ምንድነው እዚህ ጋር ስትረስ እና ስትሬን ቀጥተኛ ዝምድና አላቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ኦኬ ስትረሱ እና ስትሬን ቀጥተኛ ዝምድና አይኖራቸውም። ከኤ ወደ ቢ ስንሄድ እስከ ኤላስቲክ ሊሚት ወይ ደግሞ የልድ ፖይንት። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ኤላስቲክ ሊሚት አለ እስከ ቢ፣ ግን ቢ ላይ እስክንደርስ ድረስ ቀጥተኛ ዝምድና የላቸውም ስትረስ እና ስትሬን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ትንሽ ፎርስ በጨመርን ቁጥር ስትሬናችን እየጨመረ ይሄዳል። ሲ ላይ ደርሰን እንደዛም የሆነ ፖይንት ላይ ዲ ፖይንት ብሬኪንግ ስትረስ
ያው ፍራክቸር አድርጎ ይበጠሳል ማለት ነው። ሶ ከቢ እስከ ኢ ያለው ሪጅን ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፕላስቲክ ሪጅን እንለዋለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣዩ ዝግጅት እንገናኛለን። ቴንኪው